Sayyidina Muhammadun nani dinaye fonum bana akawala ala kiram Muhammadun nani dinaye fonum bana akawala Sayyidina Muhammadun nani dinaye fonum bana akawala ala kiram Muhammadun nani dinaye fonum bana akawala ko beka ta kada badama wala kira ko muazu gujale ma ko mima ika chiefo kosobe akoma ngal sabanala mima ni laidu tafai parce ala ko inal ahada kana anhu mas'ulan laidu bayni ngala du laidu abayni ngala du kosobe nabila Musa alayhi salam dundo kosobe ndugani donnana sege ba no fe sege nebele ndugani ngwe abe fukana ndugani mini ndugani bula kana sigi nebele Musa kini mulo kama kunka sege na sigi nebele Musa no mulo kama kunka sege ko nebele Musa ma ko nega fe na akalifa ila nga dumuni du adia ndugani ko Musa ma na nyere kalfa ila ni tise lay du ko ni sedana e mine ko kana so ko na ngandu inyana de nyere kalfa la ni nduna afe la ra do ambikiri ambikiri ala nyiko Musa ko ako mana ka kira bare ko sege ka sabali akam munyu ale bita sugu do yi kanati ama abije dugani ko sege ko Musa ma Musa ne konai ne ya nyini ala fe a san wolonfila ni kile bi wolonfila ni kalo wolonfila di kana se fo bima ye ka yin ala fe amadu ngarsiga fi fo sisan e bina sake be ndairi meke ni kongo yin fa Musa lara do amikiri Musa ko ko ni odo ko ndwani ka sabali akaire di konoma segema ko abige lara kono arjine kono doy sege ko Musa ma ndwani ko Musa ko na soro ko lara ko ni yere di kibige lara sirishu kono doy mona frona e gbembe ma so yere dama fe yere fe ko baka fra imuna wabla sa mona ko baka fra yi Musa ko a kira dugulenga ye ndado e kono ye neni frona ka kele bakula kono kano nyefo nyana maskino ye o kira mi ga ko ndugo ko sege ma kale bina sugo yoro tigi ka di kono ima aka je ndugani ko ay muruda sugo fon fana ka ba tiga masikati Allahu akbar ba ni ba sara ay muruda ayoro yoro la ka ba tigi ka di kono ma muruma se ka tigi sege na ay Musa nyegwa le do fa wo shira abafeka asugoro ro tigi ka di sege ma sege ka je ndugani ko sege na fo Musa kira lafiya an ni korba de ka laje nasro ibillahi dumini nasro ibillahi du dafa ni dana mai an ya so i dana mai we ibillahi du dafa bisara alani nete sege ko ni de jibillahi wallahi ni kono min vlo o yemi ka ridi ala ko ngani laje bi ka laje nasro min bi an ya so ibillahi du dafa dafa ako muazuma mi mai ka laje dafa sera ko erisira ambi solikira ka amma fala laka dongre irana alaka mawdu alaka chaya alaka kenya loke kira jap sala nabi kirim amon karamo fo ku ga gerbu kayne wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okay wala yedu tigi umbi wala doni wala medi umbi wala doni aya sense doni sense jumu sense doni sagire de siribe yo aya sense doni sense moti wala papa godo aya hage to aga jumu sense ne ka fati ma de godo sense ne ba sense doni sense ne ka mama do de godo aya hage to aga jumu sense doni ne ba sense doni sense jumu sense doni e janjo mi je ko janjo lu di alila sense ne ko Senegal
chanjo dona akahara moya mo chanjo udialila tomo ade chanjo dona akahara moya mo chanjo udialila jama bega wote kere duma mine aya tegere fomo jorino jumuye aya tegere fomo morani kurana ye takara basikiri kazeyo Mikoroni kazaima turu sela wo jorino jumuma nego turu sela wo negati genekema nego turu sela wo murmina muridelwa ni nege de wo nege wo kanalanga mana nege bi wo nege wo kanalanga nege ti na fosi de fo bona bola ngo nege kanna dumunye wo jorino jumuko du ne mayebi na nyagara du mo fi ne mayebi na mo jedu ma juru fi ne mayebi na mo ilaga juru fi Natige pasi, anamoga ujige yora lesa. Jari no bi kurane do, amana jige wo mori ne kolomina. Woni dala wo kurane kalage. Ne ko dane bi jari mona, adi sa wo dane bi jumona sa. Ne ko jani ne bangini na, Muhammadu de bangini na. Fatima ta de godo, male mo ene jani yakele nyesa. Adi de meni te nega male muye kuhane kalage nega chori muye adisa kalage mi gorobi muye polo ne muye bisega jedu majurufi nyakala nege chori majumu kaso musafura digo godo ade hagedo aga redu mafowa firida uta musabalu awu bega tegerefo bari sama ojarma yakene soro nego chori no bi kuhane do nege nega chori no bi adisa do Nego joni ne pangina bi ala kira de pangina sa ni ala sona wo kira ka pangini wa joni ne bo nyama maya kala bangora jori no jumu de wa nega sina buche bodo ne maye bi na mo ala ga jurufi kadi jatu bale mage mona kele bi jori no na ada mo kura ke yo mona kele bi jumu na nega jumu tala kurane do Aleti moga kalandenyo mayebi na wala ga jurufi mati wala papa godo ne mayede bi mojori no du modo ana moga ujige yora lasa musa mi bangi na naga mana sahara munya ni muso tegele nyesa fade mata de bangi ni na yamni no masere ngali chama naga fade mata de bangi ni na waje ma bega wotegere duma fo ayo sense doni Kira Mamadu Allah kira Mamadu Mogosanuma Mamadu Jamasarama Kira Mamadu Sukuwati Kira Mamadu Nabi Mamadu fe Jama beki polo wili Nabi Mamadu fe ya polo wili Kira Mamadu ye Kira nyomada Tunye tigi nyomada Iye nga Torino jumunyo Mamadu wolo denyo Mogosano Mamadu wolo denyo Fatuma wolo denyo Mone kamese iduma Sedu ye kalane kaya kalane Kalandi arila Kalandi diya mawabela Adi arose idula Enabi Torino fa Ende megate kere duma mine Mikuma Torino he Mamadu wolo dewa Ekira Mamadu ye minye mwabanyu mama Mamadu ala kira Mamadu Jabasarama Dolo Seidu dolo vi mana adolo Seidu dolo vi mana Nebeli dongili da domina Uya soro sedu vi marokudi Seidu dolo vi mana adolo Dolo vi mana adolo Seidu dolo vi mana adolo Seidu dolo vi mana Tanganyi ninja paruma zave Akanki si tane torobema Mikalanda boni ala togo heya Kasolicha ya sidina mamaduka Aminata de Muhammaduka Hadulaide ya rasuluka Mama niye solike mamaduka Mi bonya sekine bange banyu manuma Cheni ya menyogo kongo turuntute
filaga duguma kolo soro ni bonya segi mbange banyuma noma chori no atonegi barikada mama dude atonegi konyuma do fata de atonegi barikada wa bonya tigi atonegi barikada sabali tigi atonegi barikada mi kuma chori no jumunye chori no yo no tige jugumanye chori no yo mafegi barikada wa bonya tigi no tige jugumanye iye abduni male mi fega kuma chori no jumunye wa bonya tigi chori no jumunye sabali tigi chori no jumunye ni jatemine keseidula ni asoro chori no sabalili wallahi bila chori no bi ala dofana chori no ebe kiradone wa mogo kachampi mogo nyuma macha ali mami kacha ali mami nyuma macha ali mori kacha mekisetigi macha magandala kacha niko itikela macha ali mori kacha mekisetigi macha na muso kacha mehoro muso macha wajumula ka udene bi barikada ende meka tekere duma mine Seidu yo Fatima da tohoti gansanye olu de bangena nga chorino ya ima ala kira mamadu ye wa ala kira ye de muso tamasoro wa kele mala atowa ye fanta ye Usumani Haidara ye muso nani furu wa filabala otogo ye fanta ye o Fatima tabangena Seidula wa Seidu yo atonegi barikada mamadu de atonegi konyumando Baba yo ne bolo bi solo laye papa yo ne bolo bi solo laye nega papa yo ya fanema nana bi Seidu kanun koso wa Seidu atonegi barikada sabu nyuma sarati jugumanye ni Seidu kanyondo wa asabu bora awakumarela oya sorabi maroko dugu kono hawa dene kansa isa wele mata nunda Seidu tumuna akaharamunya Seidu bi alado nebengale Seidu bi kirado ibanye fo Seidu tumunye Seidu onjigi fanebika Seidu onjigi de dalemika chori no yo onjigi de dalemika nebekale fama alala dondola jigi bidaeka maliya ujigi bidaeka wa farafide ujigi bidaeka ali farajede ujigi bidaeka kalabakawu ayabolo wili ngatori no jumu nye Seidu dolobi mana jumu dolobi mana Alakanyi Seidu jumu kanyiza Alakanyi Seidu jumu kanyiza Alakanyi nega jumu kanyiza Alakanyi Seidu jumu kanyiza Jabaru masakanyi Seidu jumu kanyiza Alakanyi Seidu jumu kanyiza Waidu masakanyi Seidu jumu kanyiza Akanyi nega Seidu kanyiza Dalimu masakanyi Seidu jumu kanyiza Alakanyi nega Seidu kanyiza Alakanyi Seidu jumu kanyiza Akanyi nega Seidu kanyiza Ilala mama dara surulai Nene kunga fama alakanyi Neba fo ala nikira kanyi Neba fo Seidu jumu kanyi Ala choro no jumu kodo Kulo majo kalade nikana Kulo majo degede nikana Nena na manyu mambarogiye Nena na shiri vitano kiye Nena na chegu mafali fiye Nena na alago fali fiye Alakanyi Seidu jumu kanyiza Choba katile la duma mina Allah Aumina bawa koni lela Allah Aluga kalade unana Allah Aluga chawara hena nana Allah Aluga funa nikini nana Allah Solo wani derigele nana Allah Ema debanyo matano nawa Allah Iripitano nawa Allah Turu sera nega seru Allah Turu be koriga deidela Allah Turu be halala deidela Allah Turu be kura de tingirela Allah Turu be arisa tingirela Allah Jara nega seru nawa Allah Ala ya kura de janyolo Allah Janyo jara nega seru rasa Allah
jọ kala deni kana kolo ma jọ dege deni kana nínú alako baro de la torí bẹyìn na lásàdù de la ala Fatima wolo de ndo nebe kuma sedu jumu de la ala Mamadu wolo de ndo nebe kuma nega jumu de la Kadija tu de ma Kadija tu bade charu na lo nebe kuma sedu jumu de la nega me arama bande de ma nebe kuma sedu jumu de la nono ye karamati gide ye nono ye sabati gide ye nono ye laibu mogo de ye alakanyi sedu jumu kai Allah ya fa mai mo na ye Allah ye bala de solo la Allah ya fa le ga he na Allah ye ma yo ma ta no de Allah de ga sedu ko de Allah ati se ga fa ma Allah ga tu ko ma ma ta na Allah ati se ga ma ma tu so Allah ga tu ko shi ki u na Allah ati se ga shi ko so Allah ga tu ko solo ma na Allah ati se ga solo ja so Allah ga tu ko alu ma na Allah ati se ga alu ma so Allah ga tu ko kala de na Allah o ye kangale te gi yes Allah o ye na yes Allah aga yin de ga seru kaisa kosobe alimi salu nyirana katlaga nyina nyirana amma fu mo nyana kanga imamu yekene soro Sheikh Said Dum ali kene soro Sheikh Abdul Mali ali refene kene soro ni ala sonama ansigi kuye mawludu kode ansigi kuye kira kode kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali sika donga ba wali sika foga ba ansigi kuye ali di mawludu kene gaya anya yira ka fo Allah kana kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alika bangali su odini amina miguru singa anga imamima femi me mawludu kula abu ufo anyana femu wabulo ka fa suina salu awlila kan jo ay duoke ko alaka nyina yira ana ani mogodo ya salu mawludu ke ulute ancelambi ambi ala deli alaka yafa anuma amina ya rabbi ka fo ko mawludu ke roina an hakli bula wa ami do refene sama ka tuma wa albami refene hakli bula abi do sama ka su ubala jelema ambi ala deli hamina mi anaya ansi kana singatani hamia ngasu amina ya rabbi hami foya amin yanu duai do jawi rode ne do jawi kenode anga almumu biya ubina do ke inshallah ngo so ala bisika jamana isabati tugomina ala bisika ame anga kuma di bwa mafolo ale okay wala ani anga pare refene biya angu ya refene programme aka kuma damoron fo me anya to fu imam yere kana ni imam sira kenega ame nuguru dama wallahi folim bafe ako ufo anyana amma fo ko wata migro di anga pare ma kusubu kemo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا ربي السلام عليك يا ايها المحتفلون بمولد النبوي امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهدي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله أك قدره ومقدار العظيم آمين يا ربي أنك لن كوفي كتغاني على في كابو شيطان كاراتو تورما كابو شيطان تورما يربوين يمين دانا يربوين يمين جاسي كداكا جون ni kɛra maba ye dɔrɔn i ka mabaya yeli fɔlɔ a b'i ka majigini la maba n'i y'ale bonya i bɛna sɔrɔ tuma bɛɛ bonya in bɛ falen ni majigini ye
Chorro yang karamɔgɔ ye. Chorro yang karamɔgɔ ye. I jum. Ka denfaya ta. K'a sɛmɛ kalanden na. Anw tɛ wajulikɛla ye. An tɛ maa kalannen yɛrɛ ye. Nka an sigira golo kan. An ye mori ye. N'i ye mikoro di mori ma, a bɛ se ka min f'i ye o ye mori kan ye. N'a ko fayida, an bɛ si k'o fɔ. Nka ala kira, i kɛra maa o maa ye diɲɛ kɔnɔ, i bɛ suru ale de suma kɔrɔ. N'i ko lafiya, ala kira de don. Solatu dɔ bɛ dalayilul khairati kɔnɔ. Solatu in ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sabiqu lil khalqi nuruhu la ilaha illallah wa rahmatan lil alamina zuhuruhu Muhammadu Mustafa al-Mujtaba al-Muntaka al-Murtada. Solatu in ko cogo di? Ko ala ka seli ala kira kan. Ala kira min ni a nɔrɔ kɔnna dani yɛrɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ kana sigo la fewu ne wahabiyaw ko k'u b'o lagosi a f'u ye k'u ka recherche kɛ don dɔ la ala kira ko Jibrila ma n teri min ɲininka e ni ne ala ka dani na jɔn ka kɔrɔ Seydina Jibrila ko ala kira ma a ko ne ma fili ne ka kɔrɔ ni e ye Rasul alayhi salam sabula ne dana ala fɛ don min na ne y'a sɔrɔ danfɛn tɛ yen ala kira ko Jibrila ma a ko i bɛ da waati min na i tun bɛ dolo dɔ ye ala fɛ dolo nin tun bɛ o y'a sɔrɔ foyi tɛ yen mais e bɛ da waati min na i b'a ye dolo dɔ bɛ mɛnɛ a mɛnɛnen don sanfɛ a mɛ ka k'i da fo ka taa min kɛ a dolo in tun bɛ yen Jibrila ko k'o ye tiɲɛ ye a ko o dolo in o tun ye ne ala kira de ye alayhi salam o de kosɔn a bɛ kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ko ala kira ma ko sirajin muniran une lampe éclairante ko yelen ala kira yelen de yelen min bɛ dayɛlɛli kɛ yelen min bɛ bilali kɛ yelen min bɛ fili n'i m'a faamu ala kira magara Sheikh Ahmed Tidiane na n'o yelen ala kira magara Sheikh Abdul Qadir Jelani na n'o nɔrɔ ye o nɔrɔ olu y'o transmettre ka taa maa ɲuman 120 kan moriya yɛrɛ b'o de kɔnɔ de fait que cerveau b'i la de fait que i bɛ miiri kunun n ye mobili san sini n bɛna mobili san wa Nuru Muhammad ala kira nɔrɔ de don n'i m'a faamu ni ala kira nɔrɔ in fitinin y'i sɔrɔ ni maa ba ninnu kanu ye e bɛ maa dɔ ye aw ma ɲɔgɔn ye fewu kabi i b'a ye i b'a dɔn karisa e bangena tɛnɛn karisa ni min farati nin b'i sɔrɔ i nakun ye nin de ye fɛn min b'a kɛ i b'o ye dɛ zirin tɛ dɛ ala kira nɔrɔ de don alayhi salam ne o ka mawulu kɛnɛ sigira jumu fɛ ka tila ka anw ko baara in wallahi dugukolo kan bonyama b'u ka nin bɔ maa o maa magara ala kira la alayhi salam bilahi i bɛ jigin de fo ka taa diɲɛ wili i bɛ jigin de yarɔ Karuna bɛ ka jigin mais e ka jiginni bɛ juguya n'o ye fo kiyama jɔ don i bɛ jigin de donc n bɛ fɛ ka mun fɔ wajulu kɛnɛ tɛ mais n ye sɔrɔtu dɔ dayɛlɛ n b'a datugu ala kira alayhi salam dalalu tigi ko sabiqu lil khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamina zuhuruhu ala kira de ka apparition a ka nali o kɛra embargo o tali ye ka bɔ diɲɛ kan embargo tun bɛ diɲɛ kan o an fa Adama bɛ da don min na ala y'a fɔ Bakara kɔnɔ a ye Adama la dɔnniya dɔnni bɛɛ la k'a présenter mɛlɛkɛw la fɛn fɛn bɛ yen dani fɛn bɛɛ a ye Adama la dɔnniya bɛɛ la ka sɔrɔ k'a présenter mɛlɛkɛw la o y'a sɔrɔ avion dɔnnen don k'a bɛ na a y'a sɔrɔ mobili dɔnnen k'a bɛ na nka ala ye nin bɛɛ datugu fɔlɔ ala kira nalen alayhi salam a taalen kɔfɛ an nana avion sɔrɔ an bɛ magan kɛ ka sɔrɔ an ma taa duguma sira fɛ
la Qur'an b'a fɔ wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ni ala ma ala kira ci aw ma foyi la fo ka kɛ nɛɛma ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma kafiri o islamɛ o i wara o i bagan o ala kira ye nɛɛma ye bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi mawlu kɛnɛ in sigilen filɛ a bɛ ka sigi ka amin to maa o maa la n b'a dɔn an filɛ jɔyɔrɔnin min na n'o ye Ali Timo jɔyɔrɔ ye n'ali Timo tun bɛ yan bi sewa jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ nin kan ka tɛmɛ jum ka kɛnɛ sigili kan nin filɛ ka filime ala kɛra ɲɛ b'an na nin filɛ ka filime n b'a dɔn Ali Timo ɲɛ b'an na a ka yɔrɔ la n'a tun bɛ yan a tun bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ jum wallahi i kɛra fɛn dɔ ye wa i bɛ kɛ fɛn dɔ ye an b'an sɔgɔ Ali Timo la an bɛ sɛku minnu dɔn an b'an sɔgɔ olu la maa ɲuman min bɛ sɔrɔ yan ni a dɔɔnin tɛ maa dɔ bɛ a tɛ kuma i b'a sɔrɔ o ka fisa Ala bolo ni e ye o ka fisa Ala bolo ni ne ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ o kosɔn Ala k'a kɛ mawludu bonya kosɔn an bɛna ko dogolen ani bangeni bɛ maa o maa la si kana wuli n'a ta ye k'aw bɛ bɔ yan yanni mawludu wɛrɛ cɛ a k'a sɔrɔ bɛɛ ka laɲini sabatira ne hakili la an tɛ wajulukɛla ye n y'a fɔ kuma daminɛ na donc ni micro dira ma n ka kuma fila fɔ n ka nisɔndiya de bɛ n bila kelen kelen fɔli la donc k'a yira jum na k'a fɔ an bɛ yan ka cɛ mun représenter an tɛ se an ma se a ka hauteur ma a ka sabali a n'a ka muɲu a n'a ka yɛrɛ dogo an ma s'o ma donc honneur de don n kɔrɔw tɔgɔ la Madu ni Umaru tɔgɔ la n bɛ foli bila naba bɛɛ lajɛlen ma tɔɔrɔ min m'aw natɔla sɔrɔ o kana aw tatɔla sɔrɔ anw tɛ se ka kuma ko jum ta ka tugu an ta la awɔ jum de kan ka kuma ka buruburuni d'an ma an k'a fɔ n'an kumara k'a dama tɛmɛ a b'a ye an bɛ bɔ tu kɔnɔ Ala k'an bɛn sababa ma yarabi n bɛ dugawu kunkurunin kɛ pour que karamɔgɔ ka se ka tɛmɛ n'a ka ci ye kɛnɛ sigira Ala kira mun kosɔn Al-Fatiha Ala k'a kɛ Ala kira kosɔn minnu bɛ furuko la u ka furu sɔrɔ minnu bɛ baarako la Ala ka baara nɔgɔw ye yanni san wɛrɛ cɛ cɔrɔnɔ jum bonya kosɔn mawludu kɛnɛ in bonya kosɔn Allahumma inni as'aluka وتوجه إليك بأبيبك المصطفى عندك يا أبيبنا يا سيدنا محمدا إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفع فينا بجاه عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu abarka ini ciri baraji kumanya na punya rawi dalam intu kiriman karimata malaktahu ni ma ba punya doro ya mara an fana mana si ma je fion fela ini jumtila ame ala dili ala ka uchekla amin ya rabbi ala kana nafiki don nyote amin ala ko ke tiba kanu goso amin ani sheku kanu goso kosobe jali mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalli anga karamo ke boli amba musu fene biya wallahi amani na olu fene ko an bɛ fɛ ka micro d'u ma o fene ka folikan dɔ fɔ yani imamu ka kɛnɛ minɛ kosɛbɛ o ye an ba Asetu ani an ba Sadio ye an bɛna micro passe u ma dugawu min b'u bolo u k'o kɛ an ka kɛnɛ la Adam Silamu jama'a alisu ay fɛn fɛn na nan bi dugawu kɛ n bi foli k'aw ye aw ɲuman na cogo min na aw ɲuman ka kan ala ka sanuya da yira an na ala ka sini ni kɛnɛ ye arabi
Amin. Ya Rabbi Allah. Ayan tutuk mami ardin do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa an b'a fɔ ko bɛɛ ni su ala ye ɲinan yira an na ala ka san caman yira an na ya rabbi ala ye kɛnɛ sigi cogo min ala k'a ɲuman wuli hɛrɛ la ala k'an ka bato minɛ a kɔnɔ k'an jurumu yafa ya rabbi ya ma ala ka ɲinifɛnw bɛɛ sabati bi jayi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam an bɛ jumu fo kosɛbɛ denmisɛnnin sɛbɛ don dan fosi t'a la k'ala k'a kɛ hɛrɛ y'a ma k'a kɛ bonya ye nse aya an bɛ bɔ kuma la yan kuma ma nɔgɔ an b'an ka musokɔrɔbaw bɛɛ fo u ye dugawu min kɛ an bɛ ala deli yarabi ama ala ka dugawu nin bɛɛ lajɛlen minɛ amina ya ala k'an bɛɛ lajɛlen hami wuli amin ok an bɛna micro di an ka alimami ma kosɛbɛ n'o ye Sheikh Seyd Dioum ye alhaji Sheikh Seyd Dioum kosɛbɛ an bɛna micro d'a ma min b'a fɛ a k'a fɔ an ɲɛna yan an ka se imamu yɛrɛ fɛnɛ sigilen ma n'o ye Abdul Male ale ye kɔɲɔkɛ kurakura ye ale ma se ka na fɛn fɔ a ye ɲina sinon salon a daminɛ ale y'a daminɛ ni fayida ye yan n y'a dɔn caman y'o sɔrɔ mais ɲina aw garijɛgɛ ma k'a la an bɛ dugawu kɛ furu min kɛra sisan ala ka furu in kɛ furu tututu ye ala k'a kɛ sima fila ka furu ye ala ka den barikamaw d'u ma ala k'o kɛ mawuludi bonya kɔsɔn sɔli ala nabi an bɛna micro di an ka alimami ma n'o y'an ka belebele n'o y'an ka ɲɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min b'a bolo a kunna a kan tɛ a k'o fɔ an ɲɛna c'est depuis sɔgɔmada in na a ko fɛn bɛ bi mawuludu ko in na an ma deli ka mun yɛrɛ fɛnɛ mɛn a la wa a bɛna fɛn fɛnɛ mɛn a la an ma deli ka mun yɛrɛ fɛnɛ ɲɔgɔn ye imam Thierno Dioum falyatafaddal mashkura Sheikh Mukhtar sira bɛ ayiwa k'an baw ma ko sira bɛ ɲinini na ko sira ɲinini don an balimaw sira ɲinini na Abdul Male ayiwa ayiwa Cyril monsieur aw bonya b'a la a ye dugawu k'an ye اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمين يا ربي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين اللهم صل وسلم وزد وبارك آمين يا ربي على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية آمين يا ربي ولمعة القبضة الرحمانية آمين وأفضل الخليقة الإنسانية آمين يا ربي وأشرف الصورة الجسمانية آمين ومعدن الأسرار ربانية آمين يا ربي وخزائن العلوم اصطفائية آمين صاحب القبضة الأصلية آمين يا ربي والبهجة السنية اسكي والرتبة العلية آمين يا ربي من اندرجت النبيون تحت لوائه آمين فهم منه وإليه آمين وصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله آمين يا ربي عدد ما خلقت آمين ورزقت آمين وأمت آمين يا رب وأحييت آمين إلى يوم تبعث من أفنيت آمين يا ربي وسلم تسليما كثيرا آمين يا ربي وسلم تسليما كثيرا آمين يا ربي والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي جم أمي ألفو كسبة كألا ولي نماندون كتير سيدي ألا كان غفو كسبة ألا كان غتن والله هذا ما دين تفوي على كرفة وهذا ما دين تسفوي لا نعم سيرته والله فمته أشيتي أوني وجمل أبتغي أنا تغي بتغي ودي تغي كو ألا اسكي جبارو ألا كرابا فقط صحابوي أكو تقولي كو الجنة تمندين با كو لا حول ولا قوة إلا بالله اسكي C'était Johnny. Non. Fangate Jona. Wallahi. Fona kera alaye. Non. Ama fo alama. Ko ala ni ce. Ala ni ce. Ko barka alaye. Barka alaye. Ambe ala tanu. Dante tanu mina. Ko sobeke. Salon. Nam. Ni yɔrɔ kelen na yan. Wallahi. Ni ɲɔgɔnna su dɔ la. Anw ye duwawu kɛ. Nam. An wulitɔ. Kosɛbɛ. An ko ala k'an fara. San wɛrɛ jama kan. Wallahi. Sidibe a ye an fara kan. Wallahi. A tɛ i n'a fɔ an ye fɛn dɔ de di ala ma. Abada. Ko ala ye an fara kan. A tɛ i n'a fɔ minnu fana bɛ n'u ma ɲinɛ ye. Nam. N'u ye
fɛn dɔ de kɛ ala la ko la ko u ma bi ye e ni ne y'a ye a kɛra ni ala ka tawfiqu ye wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ala ka an sutura an b'a fɔ ala ma ko ala ni ce an ka sɔrɔ yan bi ka sigi nin kɛnɛ in kan dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlin azim an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn tanuni na dan tɛ tanu min na sidibe an bɛ ala fo ala min ye an kɛ hadamaden ye o ye nɛɛmaba ye kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di walaqad karramna bani adam a ko hakika anw ye adamaden bonya wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ni ala yi kɛ hadamaden a fɔ ala ma ko ala ni ce n'a kun ye ala ja a tun b'i kɛ jiri sun ye maaw bɛ sigi i suma kɔrɔ don min n'i ma mago ɲɛ walima ni tilema nana n'i jara o b'i bolo kari k'i kɛ dɔgɔ ye k'i don tasuma la nka a ma anw kɛ jiri ye n'a kun ye ala diya a b'i kɛ kabakuru ye a ma anw kɛ kabakuru ye n'a kun ye ala diya a tun b'an kɛ ji ye a ma an kɛ nin si ye a y'an dilan k'an kɛ jumɛn ye adamaden a ma fɔ ala ma ko ala ni ce ko a barika ala ye o kɔfɛ an bɛ segin tuguni k'a fɔ ala ma ko ala ni ce ko a barika ala ye ala min kelen kɔfɛ k'an kɛ hadamaden ye i bɛ hadamaden dɔ bɛ yen o sɔnna ala la dɔ fana bɛ yen o banna ala la min sɔnna ala la n'o ye silamɛ ye ala ye an kɛ silamɛ ye ذلك فضل الله ni ala ka fusamandiya ye ni ala y'i kɛ silamɛ ye i ka juru tɛ ala la ni ala y'i kɛ silamɛ ye sidibe a ye fɛn bɛɛ k'i ye wa kafa biha ni'ma nɛɛma wasara silamɛya nɛɛma ye ni ala y'i kɛ silamɛ ye a fɔ ala ma ko ala ni ce an k'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ tila ka segin tuguni ka ala tanu kurakura an b'a tanu nɛɛma jumɛn na ala kira mantonya nɛɛma danfɛn kelen kɔnɔjɛ ni ala y'i kɛ o manton ye a fɔ ala ni ce imamu busairu ko a ka buruda kɔnɔ bi akrami rusuli kunna akramal umami anw ka tɛmɛ mantonw bɛɛ la a sɔrɔla ni jɔn sababu ye anw ka ala bato caya tɛ ayi son caya ayi o tɛ seli caya ayi o tɛ a sɔrɔla ni jumɛn ye a sɔrɔla ni mustafa ye a sɔrɔla ni mujtaba ye a sɔrɔla ni أصرلاني أمي أصرلاني مختاري سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم محمد رسول الله ألا كأنفا ني أبركاي أن كلم كفك ألا تنو كألا ولن مندون سريبه صلاة كشي أني النعمة أني أبركا أمي مدومي ناتي كوتك إلى قيام الساعة ألا كوك دام فين كلنكا من يغنتين a ɲɔgɔn ma dan wa a ɲɔgɔn yɛrɛ tɛna dan koyi a tile ni cɛ minnu tile bɛnna a ye olu bɛɛ dan minnu kɔnna ɲɛ a y'u bɛɛ bati minnu nana kɔfɛ a ye olu fana bɛɛ dan i ma o dɔn wa an ba Amina ka bajo Abdulayi ka danisanji Magankaw ka tura kelen sinzanfa Sayyidina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ala ka an nafa ni a hɔrɔma ye salatu ka suruntu alakiraba Muhammadu kan ala ka o kɛ ala yɛrɛ bonya kosɔn ala kira kama salli ala Muhammadin sidibe yana an ka don kuma la salon an ye baara dɔ kɛ an bɛna segin tuguni an ni jama bɛɛ k'i hakili singa an ma an ka jɛ an ka foli bila Sakinal Madina Madina dugutigi an ka foli bila alakira Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yana an ka don an ka walanda kɔnɔ an karamɔgɔ Sheikh Husaini kan ma a ko ni maa min y'i kanto jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu وأتعب 70 ملكا في 1000 الصباح الله أكبر نما منكو إسقلين كو ألا كرام محمد السلام فنا أني فمك كان كذا كان من دي أما كأنا أولاسي أوما ألا كرايو أولاسي إنا فو إنا في تجومي صلى الله عليه وسلم كوني ما مني فو شنكلين أتعب 70 ملكا وتجي ملك بيولون فلا بلا برالا
baara min bɛ n'u sɛgɛn a baraji sɛbɛnni na fo sɔgɔmada ba kelen don o don u b'a baraji sɛbɛnni na an ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ jazallahu Sidibe a bɛ i n'a fɔ ninnu tɛ fɛn mɛlɛkɛw ka baraji in sɛbɛn jazallahu anna sayyidana muhammadan ma huwa ahluhu ya anw tigi ala e ka ala kira muhammadu sara kira min ni e y'o ci anw ma ci bɛɛ lase anw ma i n'a fɔ e y'a ɲini a fɛ cogo min ala kira sara fɛn na ala kira yɛrɛ ni sara min ka kan mun na ka d'a kan anw t'a dɔn anw t'a dɔn munna anw t'a dɔn anw ka dɔnni limitelen don e ala ka dɔnni e de ye alimul ghaibi fɛn min dogolen don o dɔnbaga ye e ala ye wa shahada ani fɛn min bɛ kɛnɛ kan ni maaw bɛ o ye e ala de b'o dɔn ala kira ni bonya min ka kan ala ye e k'o di ala kira muhamadu ma ko n'i ye nin fɔ siɲɛ kelen mɛlɛkɛ 70 e y'u bila mission na fo sɔgɔmada ba kelen don o don u bɛ nin baraji sɛbɛnni na e min ye nin fo siɲɛ kelen ala k'a baraji dafalen ala k'o d'an ma Sidibe o kɔfɛ an bɛ foli bila an baw ye an ba minnu Sidibe n'o olu ye anw ta kalo 9 sunɔgɔ o t'o kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min kalo 9 wulili o ma nɔgɔn kalo 9 dali o ma nɔgɔn an y'an ka denmisɛnniya k'u bolo u y'u seko damayira kɛ an ye an bɛ ala deli an masaw ye ala ka yafa u ma a minnu bɛ balo la ala ka kɛnɛya da n'u ma ala ka an n'u sutura Sidibe su in na an nisɔndiyalen don an sewalen don an baw kelen don ka kɛnɛ fa an ba Sajo Kampo a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba Asetu Suguna a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba Fatumata Njayi a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba Mama Pola Allahu Akbar tension de ye musokɔrɔba bin a ko a tɛ to a ka so kɔnɔ su in na ko f'a ka n'a sigi ala kira ka bangeli kɛ ne kan an ka musokɔrɔba bɛ yan mamakɔrɔba ala k'a n'a ɲuman wuli bana min b'a la ala k'a ban i n'a fɔ a ye kuseyiru ta ban cogo min Sidibe an ka foli b'an ba bɛɛ ye an ba Bagaja ka foli bɛ yan an ba Orokiya ka foli bɛ yan an ba Habi an ba Batɔmaw aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan an ba Mariam aw ka foli bɛ yan an ka foli bɛ an kɔrɔkɛw bɛɛ ye Sidibe an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an baw ma k'a di an teriw ma k'a di an karamɔgɔw ma k'a di an kanubagaw ma o k'a di n filanin teri ma ani n balimakɛ ani n sinji Sheikh Moktar Timbo ala ka barika don an na amina ya rabbi ala ka barika don an na amina ya rabbi ala ka barika don an na amina ya rabbi ala ka an na sɔn amin ala ka an na sutura amina ya rabbi Sherifu Jarabi Sheikh Moktar Timbo ala kira kanubaga Sheikh Moktar Timbo ani ne jɛra waati jan bi tɛ an ye ɲɔgɔn kanu cɛkɔrɔba ɲuman dɔ sababu la ala kanubaga ala kira kanubaga a bɛ fɔ cɛkɔrɔba minnu ma zamanun anta fihi khayru zamanin وقوم أنت قائدهم كرام شيخ علي تيمبو شيخنا ومولانا على سياك من لافيا آمين يا ربي على دايرو نما آمين على كبرو نورو آمين يا ربي سيدي ودينغدو كفامي تيمبو لا بيتو كرام أنتونيالا كو بيكا دو كباباي أنا كارتي بو لما كارتي يرالا mbe kuma in fɔ a ye don min na ni an karamɔgɔ ani an ka kɔɲɔkɛ Sheikh Abdin Mali ani a tuba an bɛ ɲɔgɔn fɛ an balimakɛ ani an terikɛ Ahmed Jallo ala ka wele sera a dɔgɔkɛ ma a dɔgɔmuso ma an taara k'an bɛ taa foli la sira la an ye kuma in kun kɔri Sheikh Moktar ye depuis an y'a f'a ye fo bi Sidibe a ma sigi tani ka segin a ka kalandenw nɔfɛ Sidibe i karamɔgɔ maa min y'i karamɔgɔ ye o den o ye mun ye i karamɔgɔ a ka wulu o ye mun ye i karamɔgɔ a ka samara o ye mun ye n'a sɔrɔ ni kuma bɛ faamu
an karamɔgɔ denkɛ n'o y'an karamɔgɔ ye Cheikh Mokhtar Timbo Sidibe balamsa i bisimila i bisimila i na bɛ ko a barika ala k'an to ɲɔgɔn ye amina ya rabbi salon a tun bɛ yan ɲinan a nana an dɛmɛ an ka baara la vision plus tɔgɔ la i bisimila Cheikh Mokhtar Timbo an ye bonya d'a kan sira la depuis a kun kɔrɔla ye Sidibe i b'a dɔn tuma dɔ la i bɛ bonya ta k'a di maa dɔ ma a bɛ k'a ɲɛna k'i y'a kɛ intérêt kama o ma kɛ papa ta ye o mɔgɔ fana bɛ yen jamana bɔra k'a fɔ yan sisan arabuw b'a fɔ maaba n'i y'ale bonya dɔrɔn malaktahu alkarimu idha akramtahu malaktahu maa nin dun n'i ko k'i bɛ maa ni bonya maa min tɛ foyi dɔn maa min kun yɛrɛ t'a kan dala bɔ yen n'i y'ale bonya dɔrɔn tamarrada a bɛ dan sago a bɛ k'ale ɲɛna k'e tɛ foyi ye k'ale de y'a bɛɛ ye an karamɔgɔ kuma fɔra ye tan ni ka segin Timbo la ani an ka yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sɔn a bɛ na a ye ne lasigi don dɔ a ko cɛri na n bɛ fɛ mawulidu depasi bɛ bɛn min ma i k'a fɔ n bɛ jɔ n'a ye ne k'a ma ko n karamɔgɔ kuma in ma f'i ye o kama koyi a bɛɛ ɲɛnabɔra a bɛɛ ɲɛnabɔra an kɔni y'a bonya di Timbo la Sidibe suratul kahfi kɔnɔ ni maa min ye kuranɛ lajɛ kuranɛ camancɛ suran dɔ bɛ yen ko suratul kahfi a suran tɔgɔ ye français na surat la caverne o suran kɔnɔna na ala ye kuma dɔ fɔ siɲɛ 3 a bɛ kuma in fɔ a bɛ a tani ka segin fa tabi sababa tugu sababu kɔ Kalaba yan an y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ yan Kalaba yan an kalanna yan Kalaba yan an tun bɛ cɛkɔrɔba ɲuman ka madrasa la n'o ye Cheikh Ali Timbo ala ka saya kama lafiya ye an ye kalan kɛ kalanyɔrɔ in na nɔgɔya danna an bɛ kalan na yen kalo sarako o t'a la cɛkɔrɔba ɲuman in a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ anw ye a y'a bɛɛ kɛ an ye don min na ni cɛkɔrɔba ɲuman in y'a mɛn k'a fɔ ne ye kurudi daminɛ an karamɔgɔ ɲa fo ka madarasa la a don a ye mɔgɔ ci ko ka taa ne wele so ne nana hakili bɛ date in na le 5 mercredi dɔ 2004 n y'o kɛ ɲɛfɔ fɛ 2005 n donna Timbo ka madrasa la pour di la ala ka hinɛ kɛmɛ na ko juma an y'a mɛn k'i bɛ ka kurdi madrasa wɛrɛ la yan de y'i ka kalanyɔrɔ ye nin ye kuma dan ye a tɛ tɛmɛ nin kan lakɛrɛ filɛ don kilasi kɔnɔ i ka taa kurdi denmisɛnninw ma Sidibe ne ma kuma caya n ye lakɛrɛ minɛ n donna kilasi kɔnɔ deuxième o don de kɛra n ka kurdi daminɛ don in cɛkɔrɔba ɲuman fɛ yen a nana ka bɔ o y'a sɔrɔ a bɛ RTM na a ma taa retraite la fɔlɔ Sidibe cɛkɔrɔba ɲuman in tun bɛ ne wele cogo di Habibi ne kanubaga ala ka kanu to amina ya rabbi arabu ka dɔnnibaga dɔ ko ni maa min ye i kanu ala kama ko o t'i to yen koyi ayi walaw kunta shawkan bayna yadayhi hali n'i kɛra ŋɔni ye a bolo kɔnɔ yɔrɔnin ŋɔni bɛ mɔgɔ bolo a bɛ min k'i la a b'i sɔgɔsɔgɔ mais i kanu min b'a dusukun na o de b'a permettre k'i mara ala ka kanu to an n'an kanubaga bɛɛ cɛ a t'a fɔ amin ala ka kanu to an n'an kanubaga bɛɛ cɛ kanubaw ka kanuba lahɔrɔma kosɔn i ma o dɔn wa habibullah ala yɛrɛ kanuba kelen ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidibe an ni cɛkɔrɔba ɲuman jɛra ani an bamuso ɲuman ɲuman fila tanti Sadio tanti Asetu i don o don Timbo la ninnu b'i kunbɛn ni nisɔndiya ye ninnu b'i kunbɛn ni sewa ye u b'i kunbɛn ni duwawu ye u b'i kunbɛn ni kumakan ɲuman ye hali n'u ye émission ye télé la Sidibe u b'i wele e ne den bɛ k'i ye sisan i bɛ ORTM na wala i bɛ Sheriff la i bɛ ka kuma nin thème in kan cɛri no alhamdulillah u b'a f'i ye ko baara ɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ dɔ ma ɲɛ a la munna k'i la encourager an b'a fɔ an baw ye ko a barika ala ka barika don an n'u la ala k'u ta fanga d'an ma an ba fɛn fɛn bɛ yan an ka foli b'a bɛɛ ye Sidibe an dɔgɔmusow bɛ yan an kɔrɔmusow bɛ yan tanti Safura Diko Awa Diko Kadiya Jum bɛɛ lajɛlen bɛ yan
muna jara fo yirimajɔ an balimamuso ani an kanubaga groupe alfirdausu tɔgɔ la fatu jabate depuis sɔgɔmada in na ale de solila ka na kalandenw na wuli ani décoration bɛɛ kɛ ko fatu ma ko a barika depuis mawlidu kalo jɔra téléphone bɛ ci cɛrno décoration bɛ wa hali ni ko k'a tɛ a tɛ sɔn hali ni ko a tɛ yen a tɛ sɔn sidibe kɛ e yɛrɛ fo wasolon fo bamako yan distance ka jan a ma mɛn an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ aw ka dugawu kɛ an kanubaga ye an'an dɔgɔkɛ ye yakubu sidibe a ka cɛkɔrɔba a seginna ka taa tiɲɛ so fɛn ye a minɛ fɛn min tɛ mɔgɔ si to yen n'o ye saya ye an bɛ ala deli cɛkɔrɔba ala ka saya kama lafiya ye ani sara su bɛɛ k'a fɔ Sheikh Mukhtar ma ko papa ko a barika i ka bonyaw la i ka kanu na ka timbo la bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantɔnya la an tɛ ɲinɛ madame papa fana kɔ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenba ye an ka foli bɛ timbo la bɛɛ ye an kɔrɔkɛkɔrɔba Amadu Timbo an kɔrɔkɛ Umar Timbo an ka foli bɛ nin bɛɛ ye an tɛ ɲinɛ o furumuso ɲumanw fana kɔ Bayiya Sherifumuso ani Ami an ka foli b'u bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen don kiramantonya la sidibe an bɛ sigi ɲɔgɔn bɛɛ fo an kɔrɔkɛw an ye mawlidu kalo tile 10 fɔlɔ an y'a su bɛɛ kɛ buruda la n'an ye kɛnɛ daminɛ dɔrɔn Moribo b'a ka chaise ta ani Adama ani grand frère Vie ka fara Mese kan grand frère Umar Batoma Yirango Habi Mariam Zeynep Fofana an bɛ nin bɛɛ fo k'u bɛɛ ni ce u yɛrɛ ye an tɛ ɲinɛ sigi ɲɔgɔn kɔ k'a daminɛ nin don in fo kare bon ka taa se an kɛrɛfɛla ma bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan sidibe cɛkɔrɔba ɲuman sigilen filɛ a ka da la a man kɛnɛ k'a bɛ ka an lamɛn ala ka kɛnɛya d'an n'a ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantonya la an bɛna don baro la baro min ka fisa ni baro bɛɛ ye o de ala kira ka baro ye an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ Muhammed Jɔnbana an ka foliba ye an teri don depuis denmisɛnniya la an bɛɛ ye kalan kɛ Timbo ka madrasa la an karamɔgɔ kɔɲɔkɛ Abdin Male salon nin yɔrɔ kelen na a fɔra ko bɛɛ k'i hami don i b'a dɔn ko sisan ne y'a dɔn Abdin ye hami min dɔn o jumɛn sisan ne y'a dɔn Abdin ka hami ne y'a dɔn sigilen de ja bɛɛ bɛ k'a ta dɔn Abdin b'a la ko muso ko in ala k'a nɔgɔya an karamɔgɔ Seydi Malik Jallo Torokɔrɔbugu 300 logement ni heure la olu sigilen bɛ yen ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la an karamɔgɔ Mohamed Musa Jallo Torokɔrɔ misiri ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la an karamɔgɔ Baba Jallo ale bɛ palais de la culture la ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la Sidibe mawludu kɛnɛ bɛ ka sigi yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara sisan 26 mars la ala kira mɔdenkɛ Sharif Usman Madani Haidara ale kelen don ka yen fa i ko lahara bolon hey kira ka mawlidu i tɛ se k'a bali i karamɔgɔ tɛ se kana dan doctorat ma min b'o sanfɛ ta o ɲini i tɛ se k'a bali Sherifukɛ bɛ yan ala kira joli don ala ka barika don an n'a la Sidibe an karamɔgɔ Sheikh Hussein ko ma لو لم يكن مولد المختار من مضر ما كان فطر ولا أضحى ولا جمع ولم يكن دين من ينفون مولده إلا صوامع وصلبان والبدع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو لم يكن مولد المختار من مضر akoni ala kira ka bangini kunte kira min bangina ka bo mudar kabilala لو لم يكن مولد المختار من مضر أكون كرا كبانغلي كنت كرا من بانغنا كبو مضر كبلالا صلى الله عليه وسلم ما كان فطر ولا أدهاء ولا جمع silidin ko o kuntina kala an ka taa selidin na an ka taa selikɛnɛ na o kɛra waati jumɛn waati min na ni alakira Muhammad bangena sallallahu alaihi wasallam
wala adha seliba ko kuma o kun tɛna k'a la wala juma'u juma o kuma kun tɛna k'a la ni ala kira ka bangeli kun tɛ kira min mudar kabila den ye mudar kabila ka dani sanji n'o ka bangeli kun tɛ sidibe ni si kun tɛna k'a la أقول لم يكن دين من ينفون مولده إلا الصوامع والصلبان والبيع منو مالا كو أقول مولده ككاتب أنا كيرا كم مولده كنت olu ka diinɛ kun tɛna kɛ foyi ye fo n'a kɛra kerecɛnw ka ala deli yɔrɔ yahudiyaw ka ala deli yɔrɔ o de tun bɛ n'o kɛ u ka diinɛ ye ni kira kuma na kerecɛnw ka ala deli yɔrɔ dɔrɔn de tun bɛ yen ani yahudiyaw ka ala deli yɔrɔ kira ka nali o de nana ni masjidul haramu ye kira ka nali o de ye maaw ɲɛsin alikaba ma k'aw kɛ silamɛ bɛɛ kun tilenna ye ولا كتقدي فافرح بمولده حتى ولو بدعا فهبذا في الهوى هواء والبدع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لك النفع لك الحرمين امين يا ربي اكوني على كده كبانلي كنت ni shi kun tɛna k'a la a ko n'a ma ɲɛ ni ko bɛ o cogo la fafra e ka nisɔndiya e ka sewa i k'i kunkɔrɔta i ka muɲamuɲa bi mawlidihi ni ala kira ka bangeli ye hatta walau bid'an hali n'u k'i ma ko bid'a don kan'i ta u fɛ حتى ولو بدعا هل نقيم كو بدعو كان يكفلك ولا جاء ابدا دبلوم ميمو بولو نو بكا وسوناي كو دكتورا سيغنوي يكتانو يا قران كونو يغا فكو الاكو وما اوتيتم من العلم الا قليلا نما فوي دوما دونينا فنا كرا فيتشيني ني يجانغنا ني كتوني فيتشيني كو دكتورا دي بني بولو نبسيغا فو مولو تبي او دالو بني بولو ناني كا دكتورا mina ka tosma wala etse ka ona jo ette ikara mote eske ajum etse wallahi etse nay ja afrika juma khutbala etse abada eske emai barka yere tu ka mala me example kenen dima Sayyidina Muhammadun rani dinaye fono mana akawala ala kiram Muhammadun rani dinaye fono mana akawala Sayyidina Muhammadun rani dinaye fono mana akawala ala kiram Muhammadun rani dinaye fono mana akawala Qur'ana tigi Muhammadu